Bueno, buenos días a todos quienes nos están escuchando. Buenas tardes también, depende en qué lugar estén. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer. Les voy a presentar a alguien que ya considero un amigo, que es Carlos Segovia, de quien diré algunas palabras que quiero que ustedes escuchen. Es un filósofo español de origen británico que trabaja sobre post-nihilismo, metaconceptualidad y mitofísica, en especial atención al pensamiento griego antiguo, Nietzsche, Heidegger y Félix Guattari. Yo voy a cortar acá porque luego lo van a ir conociendo y es mucho más eh, bello el conocimiento de cómo él habla, cómo él se expresa y cómo él nos va a donar gran parte de lo que es su saber. Eh, Je vais lire un petit curriculum de Carlos Segovia. Il est un philosophe espagnol d'origine britannique qui travaille sur le post-nihilisme, la métaconceptualité et la mythophysique, en mettant l'accent sur la pensée grecque ancienne, Nietzsche, Heidegger et Félix Guattari. Je vais m'arrêter ici parce qu'on va l'écouter et on va les connaître. Bien, Carlos, a partir de ahora continúas tú. Gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias. Realmente te estábamos esperando con muchas ganas. No, gracias, es un placer y al contrario, soy yo quien os agradece el haberlo preparado todo y a todos vosotros vuestra atención. Bon, je suis ravi vraiment de avoir l'occasion de présenter à un public composé surtout des psychanalystes certaines des idées que j'explore dans un livre que je suis en train d'écrire. Le titre est Guattari Beyond Deleuze. Et bon, je vais essayer préciser quelques aspects de la relation entre Deleuze et Guattari dans une perspective strictement philosophique. Mais en premier lieu, merci Eduardo pour ton invitation et merci aussi à Stella pour avoir organisé cette séance. Bueno, nos está agradeciendo tanto a Estela como a mí. Lo que nos acaba de decir es que él va a hablar o va a presentar algunos aspectos de un libro que está terminando de escribir, titulado, él lo ha dicho en inglés, yo no sé si me atrevería a traducirlo, algo así como Guattari más allá de Deleuze, pero Carlos puede corregirme, ontología y filosofía modal en la escritura mayor de Guattari, que es lo que entiendo que uno podría traducir desde el inglés. ¿Es factible? En los principales escritos de Guattari, oui. Alors, pour faciliter la traduction consécutive, je lirai un texte. Je préfère toujours d'improviser, mais nous aurons pour cela les questions-réponses. Bueno, dice que prefiere siempre más la improvisación, pero para que esto pueda hacerse, vamos a hacer la lectura. Él va a leer unos párrafos en francés y yo los leeré en castellano. ¿C'est parti, Carlos? C'est très bien. D'accord. Alors, les sources textuelles de mon livre sont les principales publications en solo de Guattari et les archives de Guattari à l'IMEC, qui permettent d'éclaircir les refoulements initial du constructivisme de Guattari par Deleuze et son nature néostructuraliste plutôt que post-structuraliste, surtout à partir de 1985. Las fuentes de mi libro son las principales publicaciones en solitario, del mismo en su propia mano, de Guattari y los archivos de Guattari en el IMEC. Unas y otras arrojan luz sobre la represión inicial del constructivismo de Guattari por parte de Deleuze y su naturaleza neoestructuralista más bien que postestructuralista, especialmente a partir de 1985. Permettez-moi donc de commencer par un bref avertissement concernant l'image courante que nous avons de la pensée de Guattari.
Nous avons tendance à considérer Guattari comme le philosophe de la déterritorialisation. Or, si cette image n'est pas totalement erronée, elle mérite peut-être d'être nuancée. Permitidme comenzar, por tanto, con un breve apunte sobre la imagen que tendemos a hacernos del pensamiento de Guattari. Así como tendemos a considerar exageradamente a Parménides como el filósofo del ser y Heráclito, así también tendemos a considerar a Guattari como el filósofo de la desterritorialización. Aun cuando esta imagen no sea del todo errónea, tal vez merezca ser matizada. Nous avons pris cette image en lisant l'Antidipe Émile Plateau. Mais je doute que l'examen de l'œuvre commun de deux auteurs soit le meilleur moyen de réfléchir à la spécificité de la pensée de chacun d'eux. Nous Hemos avons, tomado, si, perdón, sí, si, continúa. nous avons aussi les présentations, les entretiens et autres textes circonstanciels de Guattari en solo, mais pourquoi ne pas lire ses écrits majeurs? Y si hemos tomado esta imagen leyendo, me atrevería a aventurar el Antidipo y Mimesetas. Sin embargo, no parece que examinar la obra conjunta de dos autores sea la mejor forma de reflexionar sobre la especificidad del pensamiento de cada uno. Hemos leído además múltiples escritos en solitario de Guattari, o sea, escritos por él, entrevistas y textos circunstanciales en su mayor parte. Pero, ¿por qué no leer sus principales obras? Alors, par écrit majeur de Guattari, j'entends l'inconscient machinique et son sous-texte, ligne de fuite et cartographie schizoanalytique. Donc, ni Chaosmos, qui est un beau livre, mais plus populaire, ni les trois écologies, qui étaient à l'origine un appendice aux cartographies. Las principales obras de Guattari son El inconsciente maquínico y su subtexto, Líneas de fuga y cartografías esquizoanalíticas. Por tanto, ni Caosmosis, que es un libro muy bello, pero más bien divulgativo, ni las tres ecologías, que no era inicialmente sino un apéndice a las cartografías. À ce livre, il convient de le rejoindre en second lieu d'autres textes tout aussi importants. Tout d'abord, les notes manuscrites de Guattari pour l'Antiedipe que Stéphane Nadeau a publiées sous le titre écrit pour l'Antiedipe et les notes manuscrites de Guattari pour Qu'est-ce que la philosophie, qui restent à ce jour inédites, mais qui sont d'une extrême importance. Además de estos libros, hay también otros escritos igualmente importantes. En primer lugar, las notas manuscritas de Guattari para el Antiedipo, publicadas por Stéphane Nadeau con el título Escritos para el Antiedipo y para ¿Qué es la filosofía?, que siguen inéditas a día de hoy, pero que son extremadamente relevantes. Ma thèse, donc, c'est que si nous mettons sur une rangée et si nous réalisons une étude croisée des notes de Guattari pour l'Antiedipe, de l'inconscient machinique, des lignes de fuite et des cartographies schizoanalytes et des notes pour Qu'est-ce que la philosophie, plus quelques autres textes qui comblent les lacunes et élargissent certaines pistes de réflexion, nous obtiendrions une image de la pensée de Guattari très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Mi tesis, entonces, es que si analizamos conjuntamente las notas de Guattari para el Antiedipo y qué es la filosofía, más líneas de fuga, más el inconsciente maquínico, más cartografías esquizoanalíticas y otros varios textos que permiten completar las lagunas o que bien amplían ciertas líneas de indagación, obtendremos una imagen del pensamiento de Guattari muy diferente de la que estamos acostumbrados. Alors, pour résumer cette nouvelle image, que je propose d'appeler
celle d'un Guattari sans Deleuze, j'ai composé ces diagrammes quadripartites. Alors, un Para second. resumir la imagen que propongo llamar la de un Guattari sin Deleuze, he elaborado el siguiente diagrama que Carlos va a poner en pantalla. Voilà. Est-ce que vous pouvez le ¿Sí? voir? C'est Oui, bon? oui, D'accord, sí. superbe. Alors, dans la moitié supérieure, vous avez l'ontologie de Guattari. Dans la moitié inférieure, sa philosophie modale. Elles vont de pair, car l'étude des lettres va de pair avec l'étude des variétés modales des lettres, réelles, possibles, actuelles, virtuelles, données, donnantes, etc. En la mitad superior figura la ontología de Guattari. En la mitad inferior, su filosofía modal. Ambas van de la mano, porque el estudio del ser es uno con el estudio de las modalidades del ser, real, posible, actual, virtual, dado, etc. Carlos, ¿se podrá achicar un poquitito más el esquema? ¿Es qu'on peut réduire un peu le schéma? Ah, Voilà, ça, c'est c'est mieux comme magnifique. ça? Oui, d'accord. Oui, on peut voir tout le schéma. Así Parfait. podemos ver bien tanto la parte inferior como la parte superior. Attends, peut-être comme ça, c'est encore mieux ou non? Euh, sí, Ou vous préférez la vision antérieure? ¿está bien así? Sí, está bien. Ahí Si, c'est está. bon? D'accord. Pregunta cuál es la Alors, mejor opción y creo que ahí entra todo así. d'accord. Mm. Alors, pour que les choses soient aussi claires que possible, j'ai divisé ces diagrammes en deux autres moitiés. Sur la moitié gauche se trouve l'ontologie et la philosophie modale primitive de Guattari. Sur la moitié droite, son ontologie et sa philosophie modale plus tardive. Bien, asimismo, y por afán de claridad, he dividido este diagrama en otras dos mitades. En la mitad izquierda está la ontología y la filosofía modal tempranas de Guattari. En la mitad derecha, su ontología y filosofía modal posteriores. Sur les quadrantes alpha, ça c'est le quadrant à gauche, dans la moitié supérieure, on trouve la compréhension initiale de Guattari des lettres comme quelque chose de nature mutante. À partir de 1989, cependant, comme le montrent les quadrants bêta à droite dans la partie supérieure, Guattari redéfinit l'être comme modulation des consistances. L'idée des consistances, donc, devient plus importante pour lui. Plus une chose s'avère capable de consistance sans se rigidifier, plus elle devient autopoétique. C'est aussi pourquoi, en utilisant un terme que Guattari lui-même emploie à plusieurs reprises et que Mauro Murasawa et moi-même avons employé pour décrire la philosophie de Guattari, je suis prêt à qualifier ces dernières de constructivistes. Et permettez-moi d'ajouter en passant que c'est quelque chose que Deleuze n'a jamais aimé, à mon avis, mais j'y reviendrai dans un moment. En el cuadrante alfa hallamos la primera comprensión de Guattari del ser como algo mutante. A partir de 1989, sin embargo, y tal como lo muestra el cuadrante beta, Guattari redefinirá el ser como modulación de consistencia. La idea de consistencia, por tanto, gana importancia en su pensamiento. Cuanto más capaz de consistencia se muestra una cosa, sin volverse rígida, más autopoética se vuelve también. Esta es asimismo la razón por la que, empleando un término que el propio Guattari usa en diferentes ocasiones y que Majoro Murasawa y yo solemos emplear para describirla, propongo designar la filosofía guattariana como constructivista.
Y permitidme añadir que esto es algo que no creo que le haya gustado nunca a Deleuze, pero volveré sobre ello enseguida. Sur les quadrantes gamma, à gauche, dans la moitié inférieure, on retrouve la philosophie modale des débuts des Guattari. Si l'être est mutante, c'est qu'il rompt avec les préétablis et s'ouvre sur l'autrement. Mais là encore, lorsque la consistance entre en scène sur les quadrantes delta, les dernières, les possibles deviennent les déterminables. En el cuadrante, ayúdame con la letra, Carlos, Gamma, gamma beta, figura en cambio la primera filosofía modal de Guattari. Si el ser es mutante es porque rompe con lo preestablecido y se abre a lo otro con mayúscula. Pero también aquí, en la medida en que la consistencia entra en escena en el cuadrante delta, delta, lo posible se convierte en determinable. je ne souhaite pas aller jusqu'à parler d'une mutation dans l'univers mental des Guattari, ou, en paraphrasant Althusser, d'une coupure épistémologique entre une période et l'autre. Mais je pourrais le faire dans la mesure où tout ceci implique un déplacement focal qui repositionne un certain nombre d'emphases conceptuelles. Mais en même temps, il y a une certaine continuité derrière cette discontinuité, car les possibles, qui est l'objet des préoccupations principales de Guattari, raison pour laquelle son ontologie doit être subordonnée à sa philosophie modale, présente toujours des faces complémentaires. Il peut être perçu négativement comme ce qui est inappréhensible à travers les prismes du donné, et il peut être perçu positivement à travers son propre prisme. Et en ce sens, on peut dire que Guattari est passé naturellement de l'un à l'autre. No quiero ir tan lejos como para hablar de una mutación en el universo mental de Guattari, ni parafraseando Althusser, de una ruptura epistemológica entre un periodo y otro, pero podría hacerlo, dado que tiene un desplazamiento focal y, a través suyo, una redistribución de los acentos conceptuales. Con todo, al mismo tiempo, hay una cierta continuidad tras de esta discontinuidad, pues lo posible, que es el principal objeto de interés de Guattari, razón por la cual su ontología debe subordinarse a su filosofía modal, presenta dos caras complementarias. Puede ser percibido negativamente como aquello que es inaprensible a través del prisma de lo dado, y puede ser percibido positivamente a través de su propio prisma. Y en este sentido, podemos decir que Guattari transita naturalmente de una cara a la otra. Alors, j'ai mentionné en gros deux périodes dans la pensée de Guattari. Une première période et une période plus tardive. Dans les deux cas, la question sous-jacente pour Guattari est celle de la compossibilité du multiple. Peut-il être rassemblé sous une seule idée? Demande Guattari. Et puis aussi, comment les cartographier? Les plans de consistance et les quatre fonteurs F, Phi, U, T sont les outils conceptuels avec lesquels Guattari tente de répondre à ces deux questions. He mencionado dos periodos en el pensamiento de Guattari, un periodo inicial y un periodo posterior. En ambos casos, la cuestión subyacente es la de la composibilidad de lo múltiple. ¿Puede reunirse lo múltiple bajo una única idea? Se pregunta Guattari. ¿Y cómo se puede cartografiar?
El plano de consistencia y los cuatro funtores son las herramientas conceptuales con las que Guattari trata de responder a estas dos preguntas. Comme possibilité, ces mots que j'ai mentionnés est bien sûr un concept leibnizien. Lisez attentivement les notes de Guattari pour l'antiédipe. On y trouve beaucoup de Leibniz, mais il n'y a plus dans l'antiédipe. Guattari utilise Leibniz pour nuancer les monismes de Spinoza qu'il n'accepte pas totalement, contrairement à Deleuze. D'ailleurs, le terme plan de consistance est également très présent dans l'antiédipe. Éventuellement, parce qu'au début, Deleuze jugeait ces concepts trop constructivistes. Con posibilidad, esta es la palabra que ha utilizado antes Carlos, es un concepto leibniziano, pronunciado al castellano argentino, ¿eh? Basta con leer atentamente las notas de Guattari para el antiedipo para comprobar que hay mucho de Leibniz en ella, pero apenas nada en el antiedipo. Guattari recurre a Leibniz para matizar el monismo de Spinoza, que a diferencia de Deleuze, él, Guattari, no hace plenamente suyo. El mismo concepto de plan de consistencia es infrecuente en el antiedipo, posiblemente porque Deleuze lo consideró en un principio demasiado constructivista. Comme Guattari, Deleuze rêve avec l'autrement. Mais le regard que Deleuze porte sur l'autrement est tout sauf constructiviste. Il est au contraire abyssal. Lisez attentivement les chapitres 1 et 2 des différences et répétitions que l'on peut décrire comme une reprise contrapuntique de l'être et le temps de Heidegger. Tout est là. Il y a les Nantes blanques et les Nantes noires, la surface calme sur laquelle flottent des déterminations sans lien qui ne forment pas un plan de consistance, et il y a un abîme indifférencié sur cette surface, en néant noir dans laquelle tout est dissous, en sans fond dont Deleuze proclame l'élévation et qui rappelle les Ureine schopenhaueriens de Nietzsche, le Nichtsein de Schelling, l'Ungrund de Böhme, le Finsternis de Eckhart et le Bythos, l'abîme gnostique, où la dette secrète de Deleuze envers Bataille et Lacan, avec leur nostalgie d'un réel disparu. Et puis, il y a les flirts de Deleuze avec Thanatos, avec la morte, le véritable absolu auquel Deleuze appelle comme un joueur de flûte. Al igual que Guattari, Deleuze sueña con lo otro, con mayúscula. Pero la visión deleuziana de lo otro es todo menos constructivista, es más bien abismal. Leed con atención los capítulos 1 y 2 de Diferencia y Repetición, que pueden describirse como una reelaboración en contrapunto de la filosofía temprana de Heidegger, es decir, del ser y tiempo. Todo está ahí. Están la nada blanca y la nada negra, la superficie tranquila sobre la que flotan determinaciones inconexas, que no forman un plano de consistencia, y el abismo indiferenciado que bulle bajo esa superficie, una nada negra en la que todo se disuelve, un sin fondo cuya elevación Deleuze proclama y que recuerda al Ur-Ein Schoperawiano de Nietzsche, y ayúdame, Carlos, el Nietzschean de Schelling, el Ungarn de Bohème, Le Finster de Eckhart y el Wo Gnostic. ¿Podés decirnos esto en castellano?
Sí, son todo categorías negativas. Ils ont tous des catégories négatives. Hein? El Nichtsein, hein? Le non-être, el no-ser de Schelling, le Ungrund, el sin fondo, el sin fundamento, les sans fond de Böhme, el Finsternis, l'obscurité absolue, totale, la oscuridad plena, completa de Eckhart, el bizos, el abismo gnóstico, le bizos, le abîme de pensée gnostique. Merci beaucoup. O la deuda secreta de Deleuze con Bataille y Lacan, con su nostalgia de lo real perdido. Y luego está el coqueteo de Deleuze con Thanatos, el verdadero absoluto al que Deleuze llama como un flautista de Hamelin. Bien différente, en somme, de la formule initiale de Guattari tirée par lui de Hjelmsliev, flux et code, qui laisse espérer la production d'un réel machinique et qui défie toute pulsion de morte. On pourrait aussi comparer les lectures respectives de Proust par Deleuze et Guattari, qui semblent venir de deux planètes différentes, où les rapproches inégales du structuralisme, ou les regards radicalement différents sur les figures du désert et du vide. Pour conclure, si la philosophie de Guattari peut être qualifiée de constructiviste, celle de Deleuze doit plutôt être considérée comme sacrificielle, comme Deleuze lui-même le reconnaît dans son essai sur Lorenz. Muy diferente, en suma, de la fórmula que Guattari toma inicialmente de Hjelmslev, flujo más código, que ampara en cambio la esperanza en la producción maquínica de lo real y que desafía toda pulsión de muerte. Y también podríamos comparar las respectivas lecturas de Proust, de Deleuze y Guattari, que parecen venir de planetas distintos, o su diferente manera de acercarse al estructuralismo, o su muy diferente visión de las figuras del desierto y el vacío. Mientras que la filosofía de Guattari puede calificarse de constructivista, la de Deleuze debe calificarse más bien de sacrificial, como el propio Deleuze reconoce en su ensayo sobre Lawrence, perdón. Pour des raisons personnelles, mais peut-être aussi à cause de l'influence de Deleuze. Cependant, Guattari n'a pas pu développer pleinement les aspects constructivistes de sa première philosophie qu'après avoir publié Mille plateaux. Por razones personales, pero quizás también por la influencia de Deleuze, Guattari, sin embargo, no pudo desarrollar plenamente los aspectos constructivistas de su primera filosofía, hasta después de publicar Mil mesetas. Guattari, après Mille plateaux, commence à jouer avec son propre jeu. Je suis en désaccord donc avec Stéphane Nadeau, avec qui j'ai tendance à être d'accord sur tout le reste. Les cartographies ne nous montrent pas Guattari à la traîne de Deleuze, mais Guattari s'étant libéré de Deleuze. Guattari déterritorialisé de Deleuze, si l'on veut. Le constructivisme de Guattari et par là même son structuralisme attend dans les cartographies une consistance à pour avant inégalée. Guattari, después de Mil mesetas, comienza a jugar su propio juego. Así pues, discrepo de Stéphane Nadeau, con quien tiendo, sin embargo, a estar de acuerdo en todo lo demás. Las cartografías no nos muestran a Guattari a la saga de Deleuze, sino a Guattari habiéndose liberado de Deleuze, a Guattari desterritorializado de Deleuze, si se quiere. Por eso este libro es tan importante. Pero hay más. El constructivismo de Guattari, y por la misma razón su estructuralismo, alcanza en las cartografías
una consistencia inédita hasta ese momento. Il y a un indice lexical de ces changements. Le terme déterminabilité a pour avant absente du vocabulaire de Guattari apparaît plus de 90 fois dans les cartographies. En outre, à partir de 1989, de nouvelles notions telles que les territoires existentiels sont plus nombreuses que les notions antérieures axées sur la déterritorialisation, telles que lignes de fuite. Enfin, les termes dyadiques sont répandus à un degré jamais atteint auparavant. Rien de tout cela ne peut être considéré comme une coïncidence. Pourtant, il est essentiel de localiser les points d'inflexión. Hay una pista léxica de este cambio de rumbo. El término determinabilidad, antes ausente del vocabulario de Guattari, figura más de 90 veces en las cartografías. Asimismo, a partir de 1989, nuevas nociones como territorios existenciales superan las nociones anteriores derivadas de la idea de desterritorialización como líneas de fuga. Por último, los términos diádicos se multiplican. Nada de esto puede considerarse casual, pero es esencial localizar el punto de inflexión. Tout d'abord, il y a le premier voyage de Guattari en Brésil en 1982. La compilation par Sueli Rolnik des notes, entretiens et présentations de Guattari documente pour la première fois un usage positif d'expressions telles que nouveau territoire subjectif, nouveau territoire vécu, etc. Deuxièmement, il y a eu la rencontre de Guattari avec l'ethnographie de Barbara Glochevsky sur les Walpiri du désert australien. Entre 1985 et 1986, Guattari a invité à Barbara Glochevsky à 2 reprises dans son séminaire et, comme on peut le déduire des archives de Guattari à l'IMEC, il a conservé plusieurs copies du tapuscript de ses conférences, suivies des discussions correspondantes. Alors, dans l'une de ses interventions, Guattari éloge les univers de référence ou univers de valeurs qui aident les Walpiri à façonner leur subjectivité. Il s'agit là de remarques cruciales, à mon avis, car il renverse les réserves initiales de Guattari à l'égard de la notion de territoire de Pierre Clastres. Le territoire existentiel, écrit Guattari, n'est pas unaire ni totalitaire, mais une sorte d'englobement de grasping. C'est un noyau autopoétique. En primer lugar, está el viaje de Guattari a Brasil en 1982. La recopilación de las notas, entrevistas y presentaciones de Guattari realizadas por Sueli Rolnik documenta por primera vez un uso positivo de expresiones como nuevos territorios subjetivos, nuevos territorios vividos, etc. En segundo lugar, está el encuentro de Guattari con la etnografía de Bárbara Glosewski sobre los Walpiri del desierto australiano. Entre 1985 y 1986, Guattari le invitó 2 veces a su seminario, y según pudo inferirse del archivo de Guattari en el Instituto Memorias de la Edición Contemporánea, IMEC, que está en Caen, en Francia, conservó varias copias de los textos de sus conferencias, seguidas de los correspondientes debates en una de sus intervenciones, y elogia, además, entre comillas, los universos de referencia o universos de valores
que ayudan a los Walpiri a moldear sus subjetividades. Se trata de observaciones cruciales porque invierten las reservas iniciales de Guattari sobre la noción territorio formulada por Pierre Clastres. El territorio existencial no es unario ni totalitario, sino una especie de englobamiento, de grasping. Es un núcleo autopoético, dice Guattari. De où également, et je pense que ça peut être un intérêt particulier pour vous, alors je vais partager encore. Va a compartir pantalla ahora Carlos en algo que piensa que... Voilà, est-ce que vous pouvez voir cette autre image? Bébé, c'est clair. Un peu large. Bon, OK. oui, c'est bon. Alors, d'où également l'intérêt de Guattari pour l'idée de subjectivité. Et je pense qu'ici, on touche sur une question vraiment capitale. L'intérêt de Guattari pour l'idée de subjectivité que Deleuze ne partage pas. Chez Deleuze, nous avons les domaines du personnel et de l'individuel, et celui de l'impersonnel et du pré-individuel, avec des points d'inflexion abyssales qui mènent de l'un à l'autre. Chez Guattari, en revanche, nous avons les domaines chaotiques dans lesquels les subjectivités se forment et se déforment, qu'il s'agisse de subjectivités redondantes ou transversales, enfermées dans l'ordre molaire ou ouvertes sur le moléculaire, avec ses lignes de composition et décomposition, de consistance et d'interférence, de déterritorialisation, mais aussi d'articulation, à travers lesquels circulent les résidus transfinis et les catalyseurs de toutes sortes. Dans un cas, on tombe. Dans l'autre, on vole. Dans un cas, la dispersion. Dans l'autre, la configuration flexible. Dans un cas, l'informalisme abstrait de Deleuze. Dans l'autre, le constructivisme de Guattari. Même si dans les deux, il s'agit de dépasser les sujets personnologiques. De ahí también el interés de Guattari por la idea de subjetividad que Deleuze no comparte. Pues en Deleuze tenemos el ámbito de lo personal e individual y el de lo impersonal y preindividual, con puntos de inflexión abisal que conducen del uno al otro. En Guattari, en cambio, tenemos el ámbito caósmico, en el que se forman y deforman las subjetividades, tanto redundantes como transversales. Las unas encerradas en el orden molar y las otras expuestas a lo molar, todas ellas con sus líneas de composición y descomposición, consistencia e interferencia, desterritorialización y articulación, por entre las que fluyen residuos transfinitos y catalizadores de toda clase. En un caso, caída, en el otro, vuelo, en un caso, desperdigamiento, en el otro, configuración flexible, en un caso, informalismo abstracto, en el otro, constructivismo. Por más que en ambos se trate de ir más allá del sujeto personológico. Merci. Alors, il va sans dire que l'on peut faire l'économie de tout cela et se contenter de répéter comme un mantra certaines idées diffusées dans les pages de l'Antidipe et de Mille Plateaux. Mais la pensée de Guattari est extrêmement vivante et complexe, et la réduire à quelques formules banales ne lui rendent pas justice. Por supuesto, dice Carlos, podemos prescindir de todo esto y limitarnos a repetir como un mantra algunas de las ideas diseminadas por entre las páginas del Antiedipo y Mil Mesetas. Pero el pensamiento de Guattari es extremadamente vivo y complejo,
y reducirlo a unas cuantas fórmulas banales no le hace justicia. Une dernière façon de lui rendre justice est de reconnaître la contribution de Guattari à son dernier livre avec Deleuze, Qu'est-ce que la philosophie? Car il est communément admis que Guattari n'y a pas beaucoup contribué. C'est pourtant une erreur. En effet, les archives de Guattari prouvent le contraire. Asimismo, una manera de hacerle justicia es reconocer la contribución de Guattari a su último libro en colaboración con Deleuze, que es la filosofía. Pues generalmente se supone que Guattari no contribuyó gran cosa al mismo, lo cual es un error. El archivo de Guattari demuestra todo lo contrario. Si dans les cartographies, Guattari définit l'être et la subjectivité comme modulation des consistances, dans ses notes, les notes manuscrites pour qu'est-ce qu'est la philosophie, il est question de la manière dont la philosophie parvient à rassembler et à donner consistance à telle ou telle cogitalia, pensée virtuelle, appartenant initialement au domaine du chaotique, qui est aussi le domaine du pensable. Ok. Si en las cartografías Guattari define el ser y la subjetividad como modulación de consistencia, tales notas tratan de cómo la filosofía consigue reunir y dar consistencia a tales o cuales cogitalia virtuales pertenecientes inicialmente al reino de lo caótico, que es también el reino de lo pensable. Y por otra parte, esas notas. De plus, ces notes témoignent de l'approche singulière de Guattari à l'égard de la pensée grecque ancienne, à laquelle Deleuze ne s'est jamais intéressé, et à l'égard de la philosophie de Heidegger, qui diffère de celle de Deleuze. Car que retient Deleuze et Heidegger? La différence ontologique entre l'être et l'étant, principalement. Mais Guattari met l'accent d'un côté sur l'irréductibilité de l'être à la présence et d'autre côté sur la Gewirth ou quaternité heideggerienne, terre, ciel, mortel, immortel, qui a des racines à la fois hölderliniennes et héraclitiennes. Nous revenons aussi donc à la question de la topologie de la subjectivité, une topologie à la fois transcendentale et située. Estas notas dan testimonio del acercamiento de Guattari al pensamiento griego antiguo, por el que Deleuze nunca se interesó, y también a la filosofía de Heidegger, que difiere del de Deleuze. Pues, ¿qué toma Deleuze de Heidegger? Principalmente la diferencia ontológica entre ser y ente. Guattari, en cambio, toma de un lado la cuestión de la irreductibilidad del ser a la presencia y toma del otro lado la Gewirth o cuaternidad heideggeriana, tierra, cielo, mortales, inmortales, que tiene raíces a la vez de Hölderlinianas y heraclitianas. Volvemos aquí, así pues, a la cuestión de la topología de la subjetividad, una topología a la vez trascendental y situada. Et pour conclure, je vais maintenant essayer de reformuler autrement tout ce que j'ai dit. L'enjeu ultime de tout ceci est, je pense, la relation entre ce que j'aime appeler meson et cosmos, pour reprendre deux concepts utilisés dans qu'est-ce qu'est la philosophie, ou la relation entre monde et terre, ou encore entre territoire et déterritorialisation. Nous savons en effet que la capacité de déterritorialiser et d'être déterritorialisé, de dépasser les limites de tout territoire concevable,
physique ou autre, est typiquement humaine. Notre non-adaptation physique, nous sommes une tortue quand nous nous retirons sous un toit, un crabe quand nous tendons une pince, un cheval quand nous courons dans la brousse, qu'on le lit joliment entre les rois Gohan. Ça fait de nous des créatures déterritorialisées et déterritorialisantes. Un poème ou une peinture sont l'effet des pouvoirs déterritorialisants, tant comme l'est, par exemple, l'effet d'ajouter du curry rouge à un ragoût ou de regarder une carte de l'Asie du Sud-Est et de se décider de s'installer au Laos. En d'autres termes, il n'y a rien de naturel en nous, si ce n'est la contre-nature qui nous définit. C'est pour cette raison que les rétérialisations conservatrices, qu'elles soient politiques ou religieuses, et quel que soit leur signe, s'avèrent extrêmement dangereuses. Car même si l'on admet que dans presque tout, il y a quelques détails naturels minuscules ou pas si minuscules que l'on peut difficilement ignorer, la nuit par exemple est naturellement différente du jour, il ne reste pas moins que la plus-value purement déterritorialisante que l'on peut librement leur accorder est de toute façon bien plus importante. Après tout, je peux décider si je dors la nuit ou si je la passe en écoutant une étude de Chopin. Voy ahora, para concluir, a intentar reformular de otro modo cuanto he dicho. La cuestión de fondo en todo esto es, creo, la relación entre casa, escrito con mayúscula, y cosmos, también con mayúscula, por emplear dos conceptos de los conceptos que hallamos en ¿qué es la filosofía? O la relación entre mundo y tierra, o de nuevo, la relación entre territorio y desterritorialización. Sabemos que la capacidad de desterritorializar y ser desterritorializado, de exceder los límites de cualquier territorio concebible, físico o no, es típicamente humana. Nuestra inadaptación física, somos una tortuga cuando nos refugiamos bajo un tejado, un cangrejo cuando tenemos pinzas en las manos, unos alicates, un caballo cuando trotamos por el campo, como dice bellamente Leroy Bourgan. Nos convierte en criaturas desterritorializadas y desterritorializadoras. Un poema o un cuadro es el efecto de poderes desterritorializadores, como lo es, por ejemplo, añadir curry rojo a un guiso o mirar un mapa del sudeste asiático y decidir mudarse a Laos. En otras palabras, no hay nada natural en nosotros, salvo la antinaturalidad que nos define. Por eso, las reterritorializaciones conservadoras, ya sean políticas o religiosas, y cualquiera que sea su signo, son extremadamente peligrosas. Porque incluso si aceptamos que en casi todo hay algunos pequeños o no tan pequeños detalles naturales que son difíciles de ignorar, la noche, por ejemplo, es naturalmente diferente del día, el hecho es que el valor añadido o puramente desterritorializador que podemos atribuirles es en mucho más o mayor, al fin y al cabo, puedo decidir si paso la noche durmiendo o escuchando un estudio de Chopin. Mais il y a aussi les soins des choses. Prendre soin des choses, même de ce qui ne nous concerne pas en principe, une plante, un animal de compagnie, l'autre, est aussi quelque chose de spécifiquement humain. Et c'est là qu'apparaît une autre capacité qui nous caractérise autant que notre capacité à déterritorialiser et à être déterritorialisé. Notre capacité à contenir, c'est-à-dire à territorialiser ou à reterritorialiser,
ce qui, à son détriment, serait dispersé et était ou plus simplement rendu indifférente. Peut-être ces doubles préoccupations pourraient-elles alors s'exprimer par la formule de la maison au cosmos et retour. Guattari navigue en permanence entre les deux. Deleuze vise à substituer les secondes aux premières. En d'autres termes, Deleuze reste dionysien, alors que Guattari est à la fois dionisien et apollinien. Pero también está el cuidado de las cosas. Cuidar de las cosas, incluso de cosas que en principio no nos conciernen, una planta, una mascota, otra persona, es asimismo algo específicamente humano. Y es aquí donde se perfila otra capacidad que nos caracteriza, tanto como nuestra capacidad de desterritorializar y ser desterritorializados, nuestra capacidad de contener, es decir, de territorializar o reterritorializar aquello que, de no ser así, se dispersaría y se extinguiría o se volvería indiferente. Tal vez esta doble preocupación podría expresarse entonces mediante la fórmula de la casa al cosmos y vuelta. Guattari no cesa de navegar entre una y otra. Deleuze, en cambio, pretende reemplazar la casa por el cosmos. Dicho de otro modo, Deleuze continúa siendo dionisíaco, mientras que Guattari es a la vez apolíneo y dionisíaco. Fin de la conferencia. Merci beaucoup, Carlos Segovia. Muchas gracias, Carlos. Muchas cosas para pensar y muchas cosas para preguntar. Beaucoup de choses pour penser, réfléchir et pour questionner et poser des questions à Carlos. Así que Merci à vous. comenzamos On ahora. réfléchit ensemble, que je pense que c'est la chose la plus importante de cette science. Dice Carlos que la idea es que podamos pensar en conjunto, que eso es lo más importante de este tipo de encuentros. Vamos a intentar con Carlos de hacer la traducción hasta donde podamos de las preguntas y respuestas, dado que hay gente de Francia, pero también esto luego es subido tanto en YouTube como en Facebook y es visto por público también de Francia o de habla francesa. On va essayer avec Carlos Segovia de faire la traduction ensemble de l'espagnol au français, du français à l'espagnol, parce qu'il y a des publics de France ou de parler français et nous aimons beaucoup d'être écoutés par ce sujet. Bien, comenzamos. Como soy quien dirige, me tomo el poder discrecional de hacer la primera pregunta y luego a todos ustedes que quieran preguntar, poniendo la mano, Estela va a hacer la coordinación. Carlos, mi primera pregunta, mon première question. Je dois avouer, debo confesar que toute ma lecture de Guattari de plusieurs années, 10 années, 15 années, je pense toujours qu'il n'est pas structuraliste, qu'il est contre le structuralisme, pardon. Y le digo a Carlos que toda mi lectura, desde que comenzamos en andamiajes a profundizar los textos de Guattari, siempre pensé que Guattari no era para nada estructuralista, que al contrario, desmontaba o estaba contra el estructuralismo. Et ici, si j'ai bien compris, tu présentes un Guattari néo-structuraliste. Est-ce que tu peux me dire quelque chose à ce rapport? Y acá estás presentando un Guattari neoestructuralista, si he comprendido bien. Entonces le pido a Carlos si puede decirme algo a este respecto. Je t'écoute, Carlos. On vous attend. Oui, oui, merci. Voilà, c'est une question capitale. Je pense qu'il y a en premier lieu une, comment est-ce qu'on peut le dire, insuffisance terminologique qui traduit une insuffisance conceptuelle. Pienso que hay, en primer lugar, siendo esta una cuestión capital, una insuficiencia terminológica que traduce una insuficiencia conceptual. Nous avons coutume de penser dans deux termes qui sont mutuellement excluants, structuralisme et
post-structuralisme. Je pense qu'on doit ajouter un troisième terme, un troisième concept, que c'est celui-là de alter-structuralisme ou bien néo-structuralisme. Et les néo, bien sûr, modifient l'essence du premier terme radice, ¿no? Hay un tercer término que sería el de alter o neoestructuralismo. El prefijo modifica el término raíz estructuralismo. Alors, pourquoi? Quelle est la justification d'introduire ces nouveaux termes et de lire la pensée de Guattari en relation à ces troisième termes? Il y a plusieurs occasions dans lesquelles Guattari déclare que ce qu'il veut, en particulier vis-à-vis Hjelmslev, c'est d'offrir une alternative. Alors, je pense que ça, c'est vraiment important, ¿no? Hay diversas ocasiones en las cuales Guattari mismo enfatiza la idea de que lo que él pretende, sobre todo a propósito de Hjelmslev, es ofrecer una alternativa al estructuralismo de Hjelmslev. Alors, il y a deux autres choses que je pense que sont vraiment importantes. Otras dos cuestiones importantes. La première, c'est que si on examine le vocabulaire guattarien et la manière dans laquelle les termes sont en relation les uns avec les autres, il y a toujours des structures dyadiques. Toujours. Et ces structures sont des structures strictement structuralistes dans le sens que la relation entre les termes relationnés, c'est toujours une relation de proportion inversée. Si examinamos el vocabulario guattariano, encontramos que la mayoría de los conceptos están en relaciones de pareja estructural, en el sentido de que cada término es el inverso proporcional, ou bien ce qu'on appelle dans mathématiques les multiplicatifs inverses, ¿no? El multiplicativo inverso del anterior. Alors, je pense qu'on doit vraiment mettre attention sur ces questions et comprendre quelle est vraiment la position de Guattari vis-à-vis le structuralisme sans simplifier avec les termes post-estructuralistes. Pienso, por tanto, que debemos tratar de tener esto en cuenta y no simplificar la posición de Guattari hacia el estructuralismo. Je m'arrête ici. Je pourrais prolonger cette réponse dans un domaine que je pense le plus beau, que c'est la question de comment est-ce que le structuralisme nous permet de reconsidérer la relation entre l'ouverte et le fermé, que c'est la question capitale de la philosophie contemporanée. Mais je le laisse là, ¿no? Podría prolongar esta conversación hablando acerca de cómo el estructuralismo, Guattari bien compris, se sitúa, permite enfocar el problema de lo abierto y lo cerrado, que es quizá el problema capital de la filosofía contemporánea. Pero lo dejo ahí. Une dernière note, très petite, mais j'espère que suggestif. Je pense que la relation de Guattari à l'esstructuralisme, c'est vraiment pareil à celle de Roy Wagner. Pienso que la posición de Guattari al estructuralismo, como última pequeña nota que añado, espero que sugerente, pero lo dejo en mera nota, es muy similar a la de Roy Wagner. Perdón, Carlos, ¿y cuál es la de Roy Wagner? La de haber intentado incorporar a la visión estructuralista algo que parecería no estar en ella, a saber, la cuestión de la contingencia,
aleatoriedad como mecanismo formador de estructuras. Sé que Roy Wagner a incorporé al estructuralisme, c'est la vision de l'importance de la contingence, des aléas, que c'est, comme on peut le dire, les catalyseurs de la distribution structurelle. Et voilà, on a chez Wagner les mêmes polarités de territorialización. Tenemos en Wagner la misma polaridad, desterritorialización, territorialización, seulement que Wagner l'appelle elicitation and containment, right? Elicitation, je ne sais pas si on a ces mots en français, c'est comme promotion couvre, hein, et la contention, right? Voilà. Español, Limón. Elicitation, Sí. containment. Y Contención, delimitación y promoción que abre. merci pour ta réponse. Et en deuxième question, une seconde pregunta, est-ce que tu peux, dans quelques mots, nous dire qu'est-ce que c'est l'IMEC et Oui, quelles sont sus bases? Y le pregunto si en pocas palabras nos puede esclarecer qué es el IMEC. Muchas veces cuando trabajamos aquí en Andamiajes, vemos que se dice nota tomada del IMEC. Carlos es alguien que trabaja allí, que va a hacer sus investigaciones. Le pregunto si nos puede esclarecer esto. Merci, Carlos. Si, bien sûr. L'IMEC, c'est une institution à Caen, ça veut dire la Normandie, 2 heures simplement en train de Paris. C'est une institution placée dans une ancienne abadie. C'est un place vraiment beau. Et il contient des archives documentaires très importante pour l'étude de la philosophie française contemporanée. Par exemple, on a l'archive Derrida et on a aussi l'archive Guattari, mais on a aussi l'archive Clastres, entre d'autres. Alors, c'est une place pour l'étude des manuscrits. L'IMEC est une institution française en Caen, Normandía, solamente a 2 horas en tren desde París, y entre sus fondos documentales se cuentan los más importantes quizá en conjunto para el estudio de la filosofía francesa contemporánea. Está, por ejemplo, el archivo Derrida, está también el archivo Guattari, está también el archivo Pierre Clastres, bueno, entre otros. Bueno, muchas gracias, merci beaucoup. Bueno, abrimos entonces a quienes quieran dar participar, hacer una pregunta. Recuerden que se hace en castellano y Carlos, que tiene mejor francés que yo, ahora también la traduce para que llegue a quien sea de escucha francesa. ¿Sí? Que por favor, sí. No. Que las preguntas sean lo más cortas posible para que puedan ser traducidas. Es siempre un esfuerzo hacer una pregunta, pero debe ser concreta y concisa, por favor. Debe ser un esfuerzo que también quien responde ha de asumir. Aussi la réponse, c'est vrai. Bueno, Patricia. Hola, Patricia. Ahí va. Desde Hola, México. hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Hola. Carlos. Muchas gracias por tu exposición. Gracias Cámara. a ustedes también. ¿Me escuchan? Ahora lo aprendo, permíteme. Lo que pasa es que está fallando mucho mi Zoom y no Está puedo bien. ni levantar la mano ni entrar al chat ni nada, pero es sencillo, sencillo. Carlos, hablaste una línea entre el vacío, el desierto, la negatividad y lo sacrificial. Se perdió el momento en el que, para mí por lo pronto, cuando dijiste que hay un texto en el que Deleuze trabaja el tema de lo sacrificial. ¿Lo Sí. podrías repetir, por favor? Claro, sí, por supuesto. Es Critique et Clinique y en concreto se trata de los capítulos 14 y primero. Creo que es interesante leerlos en ese orden, pero bueno, cualquier otro orden es igualmente interesante. Hay una insistencia en Deleuze
en el tema del desierto, que viene de atrás, ¿no? La propia noción de espacio nómada, como todos sabemos, es una noción, vamos a decirlo así, moldeada por Deleuze a partir de la idea del desierto, y ahí en concreto reaparece, pero menos el desierto ahí, en el capítulo 14 de Crítica y Clínica, como un, digamos, espacio nomádico de distribución, que como un lugar que ciega, que abraza toda mirada, que disuelve el mundo. Y esto es interesante ponerlo también en relación con la idea de sacrificio que encontramos ahí y en el primer capítulo. Es una idea sacrificial formulada por Deleuze a partir del concernimiento, digamos, de la preocupación por la vergüenza, por aquello que no debe durar. Bien, esto es lo que encontramos. Me da la impresión, hago esta pequeña nota traicionando mi propia promesa de no ser largo, que hay que poner esto en relación con otras dos cosas. La noción de aion en lógica del sentido y el tratamiento del alcoholismo en lógica del sentido, y también la cuestión de la pulsión de muerte en la presentación de Sacher-Masoch, ¿no? En el texto de Deleuze del 67 sobre el masoquismo, que entiendo es un texto sobre el que vosotros como psicoanalistas podréis arrojar mucha más luz que yo como filósofo, ¿no? Carlos, tu peux dire quelque chose en français parce que Sí. Mauro dit que seulement écoute et comprend en français. Bien sûr. Bra- Alors, les textes sur la question du dessert et les sacrifices, c'est dans Critique et Clinique. Les deux chapitres cruciaux à ces propos sont les chapitres 14 et les premiers chapitres. On trouve là une réélaboration de la problématique du désert, mais pas dans cette occasion comme espace de distribution nomade. Les déserts, là, c'est plutôt quelque chose où le soleil aveugle, où le monde se dissoudre complètement. Et ça, c'est en relation avec la question de l'honte, avec la question de la sensation de négativité dissolutrice. Je pense qu'on doit aussi mettre ces textes en relation. C'est une chose duquel j'ai parlé à Kyoto récemment avec Mauro, et nous avons un très bel sens là, organisé par Mauro. Je pense qu'on doit mettre ça en connexion avec toute la question des ions dans logique du sens, la défense, si on peut dire défense, la thématisation de l'alcoolisme aussi. Ils sont très proches l'un d'autre dans les séries 22 et 23 des logiques de sens, et toute la question du thanatos dans la présentation de Sacher-Masoch. C'est ce que je voudrais, si on ajoute les chapitres première, deuxième et la conclusion des différences et répétitions, le dark Deleuze, les Deleuze noirs, les Deleuze abyssales, qu'on a toujours oublié. Pourquoi? Parce qu'il écrit avec Guattari et il devient machinique. Mais je pense que Deleuze, à l'origine, c'est plus négative. Il y a des études d'intérêt bien directes qui obliquent sur cette question. Je pense à Eleanor Kaufman, par exemple, Deleuze, The Dark Precursor, ou au travail de Philippe Lines, plus récente. C'est pas peut-être les psychanalystes comme Zizek ont vu quelque chose là aussi, ¿no? Están también estudios interesantes como el de Eleanor Kaufman, Deleuze, el precursor oscuro, trabajos más recientes como el de Philippe Lines, que tocan, aunque más oblicuamente, sobre este tema, las apreciaciones, justas o no en otro sentido, de Zizek, sobre los aspectos no guattarianos de Deleuze. Todo esto es lo que yo llamo el Deleuze oscuro, el Deleuze negro. También has dicho, me parece, si no escuché mal en francés, que Deleuze deviene maquínico.
a partir de Ah, su encuentro con sí. Guattari. Si. Tu sais, c'est que François Dos, dans la biographie, souligne. Il dit Guattari a été vraiment essentiel pour Deleuze quand ils se sont rencontrés en 1969 en termes personnels. Parce que Deleuze était déprimé, la question de l'alcoolisme, la question de l'opération, etc. Mais je pense qu'il y a aussi là une question qu'on doit formuler, que c'est comment est-ce que ça a affecté la pensée de Deleuze aussi, ¿no? François Dos dice que el encuentro entre ambos, Deleuze y Guattari, fue clave en términos personales. Deleuze estaba deprimido, la cuestión del alcoholismo, la operación, pero quizá la pregunta también es cómo ha afectado el pensamiento de Guattari al de Deleuze, ¿no? Porque siempre tendemos a dejar a Guattari en segundo plano, ¿no? Es verdad, sí, sí, ciertamente. De todo lo que dijo recién Carlos, agrego algo que quedó en la versión del francés, es que él ha estado en Kioto, Japón, hace muy poquito, creo que hace unos meses, donde ha organizado Mauro Murasawa una actividad en relación a Guattari y ahí ha estado Carlos también exponiendo. Esto es lo que quería agregar. Bien. Gracias, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá tenemos a Carlos para utilizarlo y aprovecharlo. Mientras piensan alguna otra pregunta, utilizo el espacio porque estoy muy entusiasmado con esto. Carlos, me pareció muy interesante también reflotar el pensamiento griego en Guattari. Ese giro, que quizás estuvo siempre a mi entender, pero bueno, no sé si lo podría fundamentar. Je viens de dire que c'est important aussi de pouvoir souligner la pensée grecque dans la pensée de Guattari, ces points d'inflexion, mais que je pense qu'a été toujours. Carlos. Sí, tomo una pequeña nota. Je prends une petite note pour n'oublier quelque chose. Oui, je pense que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on connaît l'intérêt que Deleuze a pour la philosophie hellénistique. Ça veut dire pour les stoïciens et pour les épicuriens. Mais il n'y a presque aucun intérêt pour les pensées présocratiques, à l'exception, je vais dire, des Zénon. Je pense que la logique zénonienne, c'est la logique d'ouverture des logiques de sens, avec la question de la discussion entre les devenirs d'Alice et ce qui devient, etc. Mais vraiment, chez Guattari, il y a une relation très intense, spécialement dans les dernières Guattari, très intense et très productive. Je vais expliquer, mais je vais en primer lieu traduire un petit peu en español, peut-être. Oui. Conocemos todos el interés de Deleuze por la filosofía helenística, tanto estoica como epicuria, pero no hay un interés en Deleuze por la filosofía presocrática. Paréntesis, a excepción de Zenón. Es, a mi juicio, la lógica zenoniana la que corre por la apertura, las líneas iniciales de lógica del sentido, toda la cuestión del devenir de Alicia, etcétera, etcétera. En Guattari, sin embargo, la relación con el pensamiento presocrático, sobre todo en el último Guattari, es muy estrecha y muy productiva. Alors, deux choses ou trois choses dans ce sens. En premier lieu, Parménide. En primer lugar, tres cosas. Parménides. Je suis en train de... on doit demain, c'est lundi demain? Non, après-demain, c'est lundi. Le lundi, Gary Genosco et moi-même, on doit soumettre les manuscrits finaux à Bloomsbury dans le livre que nous éditons. Il s'appelle Guattari et les anciens, dialogue théâtral sur la philosophie ancienne. Hein. Mauro a contribué, et Stéphane Nadeau aussi, à ces volumes. Il tourne essentiellement sur
un texte jusqu'à aujourd'hui non publié de Guattari qui s'appelle Parménide. Por una parte está Parménides. Próximamente publicamos Gary Genosco y yo en Bloomsbury, mandamos el manuscrito ya final el lunes, Mauro ha contribuido al mismo, así también como Estefan, un libro que se titulará Guattari y los antiguos, diálogos teatrales sobre filosofía temprana. Y que gira sobre todo en torno a un pequeño diálogo teatral no publicado hasta aquí de Guattari que lleva como título Parménides. On a Parménides aussi dans les cartographies. C'est dans une place très importante. La question de la temporalité et l'hétérogénèse. Parménides juega un papel clave en las cartografías en la cuestión de la relación entre la temporalidad y la heterogénesis. En deuxième lieu, ce que je trouve vraiment fascinante, c'est que Guattari, dans ses... je vous montre quelque chose. Peut-être c'est une des images que j'ai montrées à Kyoto, alors qu'avec la permission de l'autorisation de Mauro, je vais montrer celui-ci. Attendre, Vamos a hacer una imagen en breve, Carlos, que ha mostrado Sí. en Kioto, cuando trabajó ¿Perdón? con Urasawa. No, le explico a la gente en castellano, Sí. vas a mostrar una imagen. Exacto. No sé qué imagen se está mostrando, porque Nada, rien du tout. rien du tout. Ça, ce n'est pas bon. Attends. Hop, hop, hop. Mais où est-ce qu'il est? Attends, je m'excuse. Bon, peut-être ici, on peut le retrouver. Voilà. Ahí está. Voilà. Alors, il y a de 4 fonteurs dans les cartographies. Vous connaissez très bien ça, je ne dois pas l'expliquer, mais attention à les termes en vert. Ils ont ce que Guattari appelle les 4 déesses de bien. Todos conocéis los 4 funtores, pero interesantes las categorías que aparecen en verde son lo que Guattari llama las 4 diosas del bien. Il utilise des termes grecs. Dike, Moira, Ananke, Hybris. Et voilà quelque chose de très important. Surtout, je pense, la relation entre Ananke et Moira. Je pense que tout ce que Guattari a fait au niveau théorique, je pense que peut-être aussi, mais je le laisse là, au niveau psychanalytique, c'est d'explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça que c'est donné. Comment est-ce qu'on peut transformer les données? Alors, ça, c'est la question de la relation entre la nécessité, Ananke, et la Moira comme destinée qui est produit à nouveau. Las 4 diosas están en relación de nuevo quiástica, de nuevo estructural, esto no lo he dicho en francés, pero lo importante es la relación entre Ananke y Moira, la necesidad y el destino nuevo que se produce. Pienso que el trabajo de Guattari, tanto en filosofía como quizá en psicoanálisis, vosotros me podréis decir, ha consistido en última instancia en preguntarse acerca de cómo es posible transformar lo dado, cómo es posible cambiar lo dado. Alors, c'est la même relation, strictement la même relation qu'on trouve dans la pensée pré-platonique, pré-socratique, et surtout, pas seulement dans les philosophes, mais aussi dans les grands tragédiens, surtout chez Aeschylus. Eschyle, perdón. Es lo que encontramos en el pensamiento griego arcaico, no solamente entre los filósofos, sino entre los grandes trágicos y principalmente Esquilo. Et bon, il y a aussi les 4 fonteurs,
nous montre la subjectivité et l'être en même temps, non seulement comme modulation de consistance, mais pour utiliser en terme une expression superbe qu'on trouve dans les écrits pour l'Antiope, c'est une carrefour étoilé, ¿no? Por retomar una expresión bellísima de Guattari en las notas para el Antidipo, es una encrucijada en forma de estrella, la aproximación a la subjetividad y al ser. Mais c'est la même chose que Platón fait de l'être dans les sophistes. Es la misma aproximación que Platón hace al ser en el sofista. L'être, ce n'est pas une substance, c'est aussi une position dans les carrefours étoilés de l'être, les non-êtres, les mêmes, l'autre, ce qui est en mouvement et ce qui ne se bouge pas. Voilà la definición de Platón de l'être dans les sophistes. Igualmente, en el sofista, Platón se acerca al ser posicionándolo como un lugar dentro de una encrucijada estelar que contiene ser, no ser, movimiento, reposo, mismo y otro, en vez de entender el ser como substancia, etc. Bon, je pense que c'est des différentes lignes d'approximation possibles à la relation très étroite entre Guattari et la pensée grecque ancienne. Et qu'est-ce qu'on peut dire de les quatre fonteurs et les quatre causes d'Aristote, que c'est une relation expressément faite par Guattari, expresamente la relación entre las cuatro causas de Aristóteles y los cuatro functores, ¿no? Muy interesante. Mago, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Bonjour à toi. À Japon. Bonjour, ça va? Bon matin. Bon matin. Oui, Matin, ouais, matin, 12h30. a las 2 Matin. de la mañana en Japón. Kyoto. Ouais. Est-ce que vous J'ai voulez déjà, j'ai déjà écouté son présentation à Kyoto et aujourd'hui, presque 12e fois, mais aujourd'hui, Carlos a expliqué plus précise et puis je suis beaucoup éduqué. Et puis, je suis tout à fait d'accord sur son contraste de Deleuze et Guattari, comme Spinoza et Leibniz. Mais, ouais, euh, mais encore, je suis pas, je ne No, no, no. comprends pas bien. A minuto Ah, traducir. Carlos, ¿quieres mm. traducir vos lo que él dijo? Sí, Mauro comenta que estuvo presente, como hemos hablado antes, en lo que fue mi presentación en Kioto. Muchas de las cosas, por tanto, ya le eran familiares. Ha encontrado que había nuevas precisiones de las que ha podido extraer algo, pero hay una cuestión, aquí estamos. Et Continue. moi, je pense que je pense le cadran, le schéma de quatre éléments, quatre domaines de Guattari et dans le cartographie analytique comme une, comment dire, une sorte au point de vue aristotélienne. Ça veut dire que parce que la quatre causes, c'est aristotélienne. Mais toi, Carlos, pense comme, plutôt Platon, un référent Platon, mais peut-être l'interprétation de Platon est peut-être différente entre moi et toi. Peut-être tu lis, tu as lu Platon plus fidèle, mais peut-être moi, je comprends la philosophie de Platon un peu banale. Mais donc, encore, je ne comprends pas bien ton interprétation de Platon. Mais le reste, j'ai compris très bien et puis je suis tout à fait d'accord. Oui. Merci, Mago.
Carlos, la traducción primero. Mauro comenta que él simplemente encuentra una cierta dificultad, estando en todo lo demás en principio de acuerdo, en la manera en que yo utilizo a Platón para leer al trasluz de la filosofía platónica los cuatro functores de Guattari. A él le queda clara la dimensión aristotélica de los cuatro functores. Querría saber un poco más porque no acaba de entender mi aproximación platónica a la filosofía tardía de Guattari, aun cuando no sabe si él utiliza una lectura distinta de Platón de la que utilizo yo. Oui, merci Mauro, bien sûr. Alors, deux choses. En premier lieu, c'est pour moi un geste stratégique, dans le sens que la relation entre les quatre fonteurs et Aristote, c'est clair, c'est là, c'est évident. Mais la relation entre les quatre fonteurs, les carrefours étoilés des quatre fonteurs et la conception un carrefour étoilé aussi de l'être chez Platon, ce n'est pas exactement clair. Non? Alors, je vais faire ça montre à la surface, ¿no? Parce que c'est là. Ça, c'est la première chose. En primer lugar, mi gesto es estratégico. La relación entre los cuatro functores y las cuatro causas de Aristóteles es explícita, en el sentido de que Guattari mismo habla de Aristóteles en ese contexto, ¿no? Dice, lo tomo de Aristóteles. Pero la relación entre Platón, el carrefour étoilé, ¿no? de la definición del ser de Platón, y el cuadrante de Guattari no es tan clara, y sin embargo está ahí. Y mi deseo estratégico es dejar que aflore, sacarla a la superficie. Alors, il y a, bien si ils sont des élaborations différentes, celle d'Aristote et celle de Platon, il y a aussi, à mon avis, un même geste derrière ce qu'Aristote fait avec les quatre causes et ce que Platon fait avec sa problematización multifactorial del l'être, ¿no? Hay de todas maneras una perspectiva común en Aristóteles, a mi juicio, y en Platón respecto de la definición del ser como cuatro causas, en el caso de Aristóteles, y la definición platónica del ser a través de esta multifactorialidad. La question, c'est la suivante. Pourquoi Platon propose ces décompositions de l'être dans les carrefours étoilés des différents foncteurs? Parce qu'il discute Parménide, chez qui l'être est un et est compris dans un terme substantiel. Alors, Platon dit non, on doit pluraliser, on doit réintroduire les mouvements, on doit réintroduire l'altérité. L'être n'est pas quelque chose monolithique, identique, etc. Ça, c'est le geste de Platon. El gesto de Platón es contra Parménides. El ser no es uno, no es substancial, no puede entenderse como una entidad monolítica, ha de decomponerse y de abrirse, j'aime de définir ça comme une définition de l'être que mettre l'être à l'interférence. El ser se pone en interferencia, ¿no? Con lo mismo, lo otro, etc. Alors, quelle est la stratégie d'Aristote? C'est pareil. Aristote, ce n'est pas seulement un grand philosophe, c'est le premier historien de la philosophie. Mais l'histoire de la philosophie, c'est qu'Aristote nous transmet, c'est inventé par Aristote. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que dit Aristote? Tous les philosophes présocratriques ont cherché un principe, un arché. Bien que l'arché, c'est matériaux, etc. Pas de un, quatre cosas. Lo que dice Aristóteles, que no solamente es un gran filósofo, sino el primer historiador de la filosofía, es que, no, mejor dicho, nos transmite una historia de la filosofía que es falsa, que Aristóteles mismo se inventa,
¿Qué es lo que Aristóteles inventa? Que los filósofos presocráticos han buscado una arge, un único principio, ya sea material o de otro tipo, y lo que Aristóteles dice es no, son 4 causas. Alors, je pense que c'est un geste vraiment pareil, c'est un geste de complexification. Es un gesto de complexificación. Mais, quel est le problème ici? Je m'excuse, mais encore c'est Deleuze. La tâche de la philosophie contemporanea c'est de renverser le platonisme. El problema aquí es de nuevo Deleuze. La tarea de la filosofía contemporánea es de invertir el platonismo. Bon, très bien, mais ça nous dit quelque chose sur Deleuze. Je pense que ça nous dit rien avec de Guattari. Et si je me souviens bien, dans Chaosmos, il y a même, je pense que c'est dans Chaosmos, je ne suis pas sûr complètement, il y a même une revendication des idées platoniciennes comme telles, mais sans la dimension permanente, non changeante, etc. ¿no? Todo esto de la inversión del platonismo nos dice mucho quizá acerca de Deleuze, pero no de Guattari. Y creo recordar que es en Caosmosis, no estoy seguro, donde hay incluso una reivindicación literal de las ideas platónicas en Guattari, menos la dimensión de permanencia e inmutabilidad que supuestamente estas tienen. Quelque chose que c'est pas vrai, si on lit Phédon 100 et jusqu'à 102 e, il n'y a pas de non-changement dans les idées dans un certain plan, cosa que no es cierta. Si leemos Phédon 100e a 102e, no hay no cambio en las ideas desde un cierto punto de vista. Pardon, ça c'est une réponse extense, mais je pense que c'est une question très nouvelle et très importante chez Guattari. Parce que je pense que Guattari, c'est un vrai philosophe. C'est pas seulement quelqu'un qui flirte avec la philosophie. Ça, je te laisse et tu peux le traduire. Gracias. No, Carlos dice que para él, Guattari es un verdadero filósofo. Él le asigna un pensamiento filosófico a Guattari, lo cual es fantástico a pensar. Sí, esto te quería agradecer porque realmente nos hace verlo bastante distinto, porque uno lee a Guattari más allá de lo que lee, que es maravilloso, siempre él quedó, al menos históricamente, como el loquito, el que estaba junto al gran filósofo, al intelectual, y él era el que era, o sea, el disparatado de la historia. La verdad que con todo tu caudal de filosofía, que siempre decimos que a nosotros siempre nos falta, porque no tenemos eso, nos ayuda muchísimo, te agradezco. La verdad que Estela vient de remercier à Carlos sa vision et sa position philosophique qui permet de nous rendre un peu plus de précision pour notre pensée. Et c'est ce que vient de dire Estela. Et je voudrais, s'il te plaît, faire une réponse à ta question, à les psychanalystes. Mais je répondrai à titre personnel, bien sûr, et par rapport à ce qui est donné. Bien, ouais, et c'est en question de la psychanalyse. Justement, c'est pour ça que l'analyste est opératif, parce qu'il peut faire quelque chose avec ce qui est donné. Y le digo que me parece, frente a su pregunta de cuando dijo a ustedes los psicoanalistas, que yo voy a responder a título personal, no por ustedes, por todos, quien quiera dar otra respuesta, respecto de hacer algo con lo dado. Y bueno, creo que es lo que venimos trabajando en andamiajes lacanianos. Je pense que c'est justement ces points qu'on vient de travailler à échafaudage lacanien nomade. Justement ces points. Quelle est l'opérativité de la psychanalyse? Qu'est-ce qu'il peut faire avec la hétérogénéisation, point capital, avec, perdón, con la heterogénesis que hemos estado trabajando, que me parece es el punto que hemos pensado. Entonces, con Carlos encontramos una mayor precisión para continuar pensando. sí. José Luis Aguilera puso algo, ¿lo querés decir, José Luis? La pregunta que dijiste en relación a Guattari y Bersón, ¿eh? Sí, Berson. Ah oui, bien Sí. sûr. Je voudrais bien savoir quelle est la relation entre Guattari et Bresson parce que
C'est bien connu la relation entre personnes comme Deleuze le prend pour faire les propos de les images dans le livre de cinéma. José Luis, en Merci. español, s'il te plaît, ta propia Ah, cuestión. sí, muy Sí. buenas días, buenas tardes. Me gustaría saber cuál es la relación que existe o las fuentes que haya podido tener, las lecturas que haya podido tener Guattari de Henri Bergson, porque es muy conocido ya la relación que tiene Bergson con Deleuze y cómo él lo retoma para hacer la propuesta de los libros de cine. Eso, Imagínate. muchas gracias. Gracias, José Luis. Oui. Bon, ça c'est vraiment intéressant. Peut-être je suis trompé, mais je n'ai trouvé aucune référence de Guattari à Bergson. Ça, c'est la première chose. Et je pense que peut-être ça, c'est significatif. Eh, Primero que nada, quizá me equivoque, pero yo no he encontrado al menos ninguna referencia de Guattari a Bergson de manera directa. Y creo que quizá esto es algo significativo. Je pense qu'il y a une chose où la différence entre Deleuze et Guattari est vraiment marquée. Ce n'est pas seulement l'ontologie, que c'est la question de laquelle j'ai parlé, mais c'est aussi la différente compréhension de la temporalité. Et je ne vais pas m'extendre, mais c'est la question du chapitre 2 des différences et répétitions. C'est absolument différent chez Deleuze, chez Guattari. Et je pense que c'est toujours Bergson là qui est derrière Deleuze, bien que transformé par Deleuze, est toute une tradition que j'ose appeler augustinienne, de l'intériorité. Una de las cosas en las que creo que hay una diferencia muy marcada entre Deleuze y Guattari es no solamente la ontología, que es de lo que me he ocupado hoy aquí, sino también la comprensión de la temporalidad, que en el caso de Deleuze está sobre todo en el segundo capítulo de diferencia y repetición. Tiendo a pensar que es Bergson, aunque transformado, lo que está por detrás de Deleuze en el capítulo segundo de diferencia y repetición y toda una línea interiorizante agustiniana en última instancia. Et c'est curieux parce que dans les notes manuscrites de Guattari pour Qu'est-ce que la philosophie, on trouve une référence à Agustine, même une dessin de Guattari que Deleuze a calqué por son diseño del cogito cartesien. Incluso en las notas manuscritas de Guattari para qué es la filosofía, encontramos una referencia a Agustín y esta referencia es también un dibujo que luego Deleuze se apropiará y calcará para elaborar su dibujo del cogito cartesiano. Et là, on peut voir qu'il n'y a aucun intérêt de Guattari à l'intériorité augustinienne, ningún interés de Guattari ahí a la interioridad agustiniana. Il y a autre chose que c'est comment est-ce que la foi peut apparaître comme une instance énonciative. ¿Cómo puede aparecer la fe como una instancia enunciativa? Vis-à-vis une sorte de dicotomie, hacia una cierta dicotomía. Alors, si je suis correct, je ne le sais pas parce que je ne suis pas une étudieuse de l'œuvre de Deleuze, non plus j'étudie Bergson, mais je pense que Guattari est absolument étrange à ces philosophies. No soy un estudioso de Deleuze, mucho menos de Bergson, pero me parece que Guattari está muy alejado de esta tradición filosófica. Bueno, si alguien más quiere decir algo, es el momento porque estamos ya cerca de terminar. Se va yendo el tiempo. Eduardo, Sí, sí. pardon, j'ai une question aussi, bien sûr pas pour moi, mais pour vous.
sur une question pour moi, cette rencontre, c'est vraiment une très belle chance de parler avec des psychanalystes. Parce que comme nous avons parlé avant la séance, je pense que peut-être, si j'ai compris bien, une des grandes différences, c'est la question du psychanalyse. Alors, la question que je voudrais formuler, Stella a dit quelque chose, que c'est que toujours Guattari apparaît comme les fous, comme les petits fous, comme l'incohérente, etc. Alors, je ne vais pas utiliser ici une notion, on peut dire, bourgeoise de la responsabilité. Bon. Mais la responsabilité, je pense que c'est quelque chose vraiment important quand même dans la pratique de la psychanalyse. On a parlé de trialogue. Si je me souviens bien, il y a là même une reproposition de Lévinas, de la notion de responsabilité chez Lévinas. Alors, peut-être il y a là un des facteurs de différenciation entre Guattari et Deleuze. Guattari est quelqu'un avec une responsabilité vers les patients. Il ne peut pas dire alors prendre les lignes de fuite, etc. Il doit propicier une resingularisation créative, ouverte, flexible, mais de la subjectivité, non seulement de quelque chose impersonnel, même si la impersonnel peut nourrir la subjectivité. Bon, ça c'est une question que je me demande toujours et que j'ai peut-être aujourd'hui l'occasion de vous demander. C'est pas comment est-ce que vous trouvez cette question. Avant de réfléchir sur ta cuestión, ¿es que tú pedías en español, verdad? Sí, claro, claro. Digo que para mí es una extraordinaria oportunidad el estar con vosotros y el poder hablar no con filósofos, sino con psicoanalistas, porque intuyo, pero quizá no sea así, que una de las importantes cuestiones en juego. En la diferencia entre Deleuze y Guattari es la cuestión del psicoanálisis y la cuestión de la responsabilidad. No quiero hacer un uso, digámoslo así, burgués de la palabra responsabilidad, pero en Trialogue hablábamos un poquito antes de comenzar la sesión de este texto que me parece tan bello y tan interesante, muy interesante. Hay una apelación a la responsabilidad, incluso a la propia noción levinasiana del rostro del otro, ¿no? En Guattari. Y me pregunto, no sé qué pensáis vosotros, es una pregunta abierta a todos, no sé qué pensáis, pero me pregunto si una diferencia grande en relación a lo que Stella comentaba antes, de que Guattari aparece como el loquito, como etcétera, ¿no? Si verdaderamente la cuestión no es que Guattari como psicoanalista tenía una responsabilidad hacia sus pacientes. No podía decirles, ¡hala! Lanzaos por las líneas de fuga y ya está, sino que había de procurarse y ha de procurarse una resingularización, sin duda flexible, abierta, etcétera. Pero no simplemente un salto a lo impersonal, por mucho que lo impersonal sea lo que debe nutrir, ¿no? la formación subjetiva para que ésta no se vuelva redundante, ¿no? Bueno, no sé muy bien si esto tiene sentido, es como yo lo veo un poco. No, es muy interesante lo que nos dices y siempre es fértil poder conversar con quienes están en disciplinas que parecen ser diferentes, pero que son vecinas, que se tocan, que parecen ser lo mismo, luego se separan, luego se vuelven a encontrar. Casualmente estuvimos trabajando triálogo, esas conversaciones entre, aquí está el texto, ¿no? Guattari, Jean-Claude Pollack y Daniel Sivadón. Y hemos trabajado un texto que se llama Combatir el caos, Combattre le chaos, que essaye de produire une réponse à la question de psychanalyste. En este texto se intenta dar una respuesta a eso que dice Carlos. Incluso hay casos que podríamos llamar clínicos y formas realmente interesantes de trabajo que en Andamiaje vamos a ir viendo en el transcurso del año, porque son casos de Guattari, de Daniel Sivadón, que es la compañera de vida de Jean-Claude Pollack,
tienen una hija en conjunto, y hablan de la responsabilidad. Vraiment, la responsabilité sur la psychanalyse, à considérer. Ce n'est pas la même chose que écrire un bouquin, que écrire un livre, ¿no? No, sí, sí. Que de pouvoir écouter a quelqu'un qui est en souffrance. No es lo mismo escribir un libro que escuchar a alguien que está sufriendo. Mais à mon avis, avec la lecture de Guattari, je trouve beaucoup d'outils que avant de ces lectures je n'ai pas. Y con la lectura de Guattari yo encontré un montón de herramientas que me posibilitan decir eh, que puedo escuchar de otra forma, que abrió la posibilidad de escucha. Je viens de dire qu'avec la lecture de Guattari, on peut écouter d'autres modes, peut-être pas bourgeois, mais en même temps, je veux dire que Guattari a été accusé d'abandonner ses patients. Pero también debo decir que Guattari fue acusado de abandonar sus pacientes quand il se plonge sous la dépression. Mais c'est impossible pour lui de continuer avec son travail. Pero cuando cae en depresión, él deja, no quiere atender más a sus pacientes. Y esto es algo que se le ha criticado. He escuchado críticas Sí, bueno. nous avons écouté des critiques de gens avec des noms importants sur la psychanalyse qui a dit ça. Je me réserve le nom. Pero sí, efectivamente, es un llamado a la responsabilidad. Uno no está menos responsabilizado al leer Guattari, sino todo lo contrario. Si esto no intenta responder tu pregunta, pero sí arrimar a una posible respuesta, y cada quien de mis colegas podrá decir algo, cómo ha afectado su clínica la lectura de Guattari. Parce que c'est vrai, nous avons une responsabilité. C'est important ça. Jaime, Jaime, te escuchamos. uno de Hola, ¿qué tal? aquí, Buenos días, Hola. buenas tardes, buenas noches. Eh, desde México, Jaime. Antes que nada, pues agradecer por el encuentro y a Carlos, pues muchas gracias por compartir su entusiasmo. Es muy agradable sentirlo y cuando hacen los cambios de las dos lenguas, francés y luego el español, por lo pronto me atrevería a decir que cuando habla el español, pues como que siento algo muy bonito, ¿no? me, me llega como que hay una música que me invita a bailar, ¿no? Eh, Sí, claro. y hablando de la música, como él comentaba al principio, esto de la improvisación me hace pensar en el jazz y usándolo como soporte, pues me atrevería a comentar algo. Si de pronto no tiene pies ni cabeza, pues puede ignorarlo. Si algo se puede comentar, pues también lo agradecería. Eh, Se comentó por allí algo de poema, un cuadro y desterritorialización, ¿no? La desterritorialización. Y por allí entonces otra palabra que se mencionó, línea de fuga. Y respecto a eso de la línea de fuga, pues yo me quedo pensando y digo, bueno, sobre esa línea de fuga, ¿qué se fuga? Y si de pronto allí donde algo se fuga, si hay algo que no se fuga, permanece. Eh, y justo el concepto de territorialización me hacía pensar también en exorcismo. ¿Habrá algo de uno del otro? Algo así, me hacían sonar, pues. Y, y, y esto que comento, pues, de algún modo, pues está en función de una anécdota, ¿no? No sé si compartir la anécdota o dejarlo allí. Tenemos poco tiempo, Jaime. En todo caso, podemos compartir la anécdota Bien. el otro miércoles, cuando estamos en andamiajes. ¿Puede Me ser? parece bien. Bueno, es lo que quería compartir, no sé, que, que me pudiera comentar. Y Gracias, Jaime. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, claro. ¿Es que tú hagas la traducción sobre la línea de Twitter?
Oui, en bref, parce qu'on a beaucoup de temps, je pense que même si les harmoniques sont très beaux, voilà, et on a la question de la musique, de l'improvisation, du jazz, etc. Mais si j'ai compris bien ce que Jaime dit, c'est qu'est-ce qu'il fuit, qu'est-ce qu'il remet, qu'est-ce qu'il y a là, quelle a on peut dire peut-être, maintenant j'improvise sur ce que tu as dit, hein, qu'est-ce que la musique là? Voilà, qu'est-ce qu'il se passe là? Yo creo que no lo sé, mi intuición es la siguiente, y es, hay algo en Guattari que tiene que ver, y quizá este sea el centro de todo, con no perder de vista, en alguna ocasión él lo llama el halo mágico de la realidad. Él habla incluso en una ocasión con una metáfora muy bella, ¿no? Un pájaro mágico que llama siempre a tu ventana, ¿no? Entonces, este halo mágico está formado, vamos a decirlo así, por partículas que corren y recorren el escenario en el que toda vida se desenvuelve. Partículas que permiten apoyarse en ellas, jugar con ellas, generar nuevas posibilidades. La idea de línea de fuga es un intento de encontrar esa música, de escapar a cualquier rigidificación significante para poder bailar, para poder jugar, para poder hacer de la vida un jazz improvisado, por decirlo así, y por retomar tu idea del jazz. ¿Qué es lo que se fuga y qué es lo que queda? Bueno, pueden quedar muchas cosas, pueden quedar residuos quizá indeseables, pero quizá en otro sentido lo que puede quedar son cristales que se llegan a formar a través de ese juego y que son bellos y susceptibles de ser cuidados y enriquecidos y mantenidos. No sé si me expreso bien, pero intento ahora saltar de la filosofía a la vida, que me parecen las dos caras de lo mismo, y en ese sentido me parece que tu pregunta es muy bonita, porque directamente obliga a hacer que los conceptos afronten la propia dinámica de la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Ah, est-ce que tu peux dire quelque chose en français? Oui, alors, en bref, la question sur la ligne, question très riche avec des différentes harmoniques, la question de la musique, du jazz, de l'improvisation, de la ligne de fuite, qu'est-ce qu'il fuit, qu'est-ce qu'il reste. Je dis que c'est que pour tourner sur la vie, et pour faire l'épreuve de la vie au concept. Je pense que ce que Guattari est vraiment intéressé, et j'utilise ici des expressions qu'il même utilise, de trouver la dimension magique musicale de la vie qu'on a toujours tendance à oublier, à réprimer, à ignorer, etc. Alors, je pense que cette dimension, c'est toujours formée par des diverses particles que l'on les appelle les petits objets A ou les ritournelles ou les points signes o les résidus transfinis. No he mencionado estas palabras en mi respuesta, pero esas partículas flotantes, ¿no? Que las llamemos pequeños objetos A, o ritornelos, o puntos signos, o residuos transfinitos. Alors, c'est toujours comme les trouver pour qu'ils enrichissent la vie et donnent à la vie une texture et plus de couleurs. Alors, qu'est-ce qui reste? Bon, il y a des choses que la ligne de fuite, c'est la trajectoire vers cette dimension. Alors, c'est possible que quelque chose non d'indéseable reste,
mais il y a autre chose plus positive que peut reste aussi, qui sont, comme on peut dire, les cristallisations de ce qu'on trouve quand on joue avec cette particule, avec cet élément. Je ne vais être complètement abstract. Ça peut être une souris, ça peut être quelqu'un qui pleure, ça peut être quelque manière dans laquelle la lumière entre dans cet instant précis dans ma chambre. Et comme je connecte ça avec la mémoire de quelqu'un qui a été ici 20 ans avant, je ne sais pas, ¿no? Por no ser muy abstractos, todas estas pequeñas partículas pueden ser una sonrisa, un llanto, la manera en que la luz incide en la habitación, etcétera. Y como lo recuerdo, lo conecto con algo. Alors ça peut rester, ça doit rester pour être attente. Voilà ce que je disais de les soins des choses, ¿vale? Es lo que decía antes del cuidado de las cosas. Y eso puede quedar y propiciar nuevas posibilidades. La verdad, muchísimas gracias, Carlos. Tenemos que ir terminando. Maravilloso. Solo quiero dar una vueltita más a la respuesta a tu pregunta, Sí. pero tu propia conferencia. Cuando tú terminas la conferencia, quand Carlos finit la conférence, il dit que Guattari, c'est tant apolliniano comme dionisique. Tanto apolíneo como dionisíaco. Y creo que el analista es tanto apolíneo como dionisíaco. Y en eso está el interés de su hacer. No es apolíneo, no es dionisíaco. Claro, ese péndulo, oui, c'est cette pendule qui permet de traverser l'apollinien et le dionisiaque. ¿Sí? Y esto quería decirlo de tu conferencia. Muchas gracias a todos. Est-ce que je peux ajouter une très petite note? On n'a pas de temps. Bon, c'est simplement qu'il y a quelqu'un d'autre qui a compris cela. C'est le dernier Foucault. Dans les derniers livres de Foucault, il y a la question de la souci de soi. Et ça, c'est très important. Alors, qui a écrit contre Foucault? Deleuze. Il a dit non, pas ça. Alors, je pense que voilà encore la question. Decilo vos en español. Sí, otro que ha visto esa dimensión es Foucault, el último Foucault. En el tercer volumen de la historia de la sexualidad recupera esta idea helenística del cuidado de sí. ¿Quién ha escrito contra esta dimensión apolínea? ¿No? Deleuze. Directamente ha escrito no, esa parte no. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, de Japón, de Estrasburgo, de México, de Argentina, y vaya a saber de cuántos otros lugares que no llego a identificar. Nous sommes ravis de pouvoir partager avec toi, Carlos, ton travail, de pouvoir penser et aller au-delà tous les temps. On se verra à Paris. On a un travail ensemble à Paris, le 31 mai. Avec Mauro et avec Stéphane aussi. Le digo que bueno, que continuaremos este trabajo en París el 31 de marzo con él, con Stéphane Nadeau y Mauro Murasawa. Bien, c'est tout. Merci, merci et mille merci. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a Carlos. Hasta luego. Merci à vous, à très bientôt. Je vous remercie et je serai heureuse de continuer ces conversations dans d'autres situations. Vous avez mon email, je suis trouvable. Si quelqu'un veut qu'on continue la conversation à quelque autre moment, je serai vraiment heureuse. On avait produit la lien avec todos. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.